السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ننھا سا بچہ سوال کر رہا ہے۔ سوال بڑا کمال کا کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پنڈت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ہر چیز میں بستا ہے، انسان کے اندر بستا ہے۔ انسان تو غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ غلطیاں کون کرتا ہے، وہ گناہ کون کرتا ہے جب انسان کے اندر ہی بھگوان بستا ہے؟ اب ناظرین، وہ پنڈت تھوڑا سا پریشان ہو گیا بچے سے سوال کیا، میں چھوٹا سا بچہ اور سوال کتنا کمال کا کر دیا، پنڈت وہ پریشان ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم وہ بچے کا سوال سنتے ہو اور پنڈت کا جواب سنتے ہیں کہ کیا اس نے جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں اسی والا سے، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین چلے ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گروجی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہر جگہ بستے ہیں، تو بھگوان ہمارے اندر بھی بستے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ اگر بھگوان ہمارے اندر بستے ہیں تو بھگوان ہمارے اندر بستے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ برائیاں ہٹاؤ۔ جب بھگوان کو بٹھانا ہے اپنے ہردے میں تو برائیوں کو ہٹانا پڑے گا۔ یدی برائیاں، اب دیکھو ایک بات کہی گئی ہے کہ ستیہ برابر تپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ، اور جا کے ہردے ساچ ہے پربھو تاکے ہردے آپ۔ جس کے ہردے میں سچائی اور اچھائی ہوتی ہے اسی کے ہردے میں بھگوان ہوتے ہیں، باقی سب کے ہردے میں بھگوان نہیں ہوتے۔ سب کا ہردے تو کچرے سے بھرا پڑا ہے، جس کا ہردے کچرے سے بھرا ہوگا اس کے پاس بھگوان نہیں ہوں گے۔ ارتھات بھگوان انہی کے پاس ہوتے ہیں جن کے ہردے میں سچائی ہوتی ہے۔ باقی آتما تو ایشور کا روپ ہے، جس آتم تتو سے شریر اندریاں چلتی ہیں۔ باقی بھگوان انہی کے دل میں بیٹھتے ہیں، ہردے میں، جن کے ہردے میں سچا پریم اور سچائی ہوتی ہے۔ برائیاں ہیں ان کے پاس بھگوان نہیں رہتے۔ جیسے دریودھن کے پاس برائی تھی تو بھگوان نے دریودھن کا ساتھ نہ دے کر اچھائی ارجن میں تھی تو اچھائی کا ساتھ دیا۔ تو بھگوان سدا اچھائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے۔ تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا، جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا، وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے، میں تمہارے آگے جھکتا ہوں، اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے۔ جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم، ہم سلامتی چاہتے ہیں، اور آج جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام۔ تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ پہلی جو ہندو کی بھی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی، ونسپتا ہے شانتی ہی، سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا۔ مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں، جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں، سبھی لوگ شانت ہوں، سبھی لوگ سکھی ہوں۔ یہ پرارتھنا، یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے، اور ہر دھرم کی، اسلام کی، ہندو دھرم کی، سکھ ازم کی، سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی، ہر ایک کی بھائی چارے کی بات کی ہے۔ اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ، آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی، آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی آپ کے اس میں انرجی، میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انرجی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے، یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، there is nothing like it، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی چیز بائبل میں لکھا ہے، there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the
water beneath the earth. भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो लिखा है वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे क्या मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है, किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं निकला एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, इदम नममे। आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, और चोरी करेगा, और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये
धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाद करते हैं। इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदअत। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह, अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। आप अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर न कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो आइए नाज़रीन, हम भी इसी हवाला से नबी पाक का फरमान देखते हैं। सहीह बुखारी की हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लें। तो नाज़रीन, ये हदीसें हैं कुर्सी, और अक्सर मैं देखा कि मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ बड़ी पाई जाती है। वो भी ये कहते हैं कि इंसान के अंदर रब बसता है। तो वो आगे से दलील ये बयान करते हैं, वो आगे से ये दलील देते हैं। चलिए वो हम हदीस देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है, जो अल्लाह के वली की तौहीन करता है वो ऐसा समझ ले कि अपने रब के साथ ऐलान जंग करता है। सहीह बुखारी की ये हदीस है। ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है जो बंदा अल्लाह के वली की तौहीन करता है। तो आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि मेरा जो वली है वो फ़र्ज़ पढ़ता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ता है, फिर वो नफल नवाफल पढ़ के और मेरे नज़दीक हो जाता है। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि नफल नवाफल पढ़ के अल्लाह का वली अल्लाह पाक के और करीब हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे इतना करीब हो जाता है हत्ता कि मैं इसके कान बन जाता हूँ, मैं इसकी आँख बन जाता हूँ, मैं इसके हाथ बन जाता हूँ, मैं इसके पाँव बन जाता हूँ। ये सहीह बुखारी की हदीस है नाज़रीन। अब हमारे मुसलमान भी इससे ये लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अंदर रब बसता है। हालांकि इस हदीस का ये मतलब नहीं है जो ये सोचते हैं, बल्कि ये मतलब है अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं कान बन जाता हूँ। क्या मतलब? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये कान बन जाता हूँ, इस कान से वो मौसीकी नहीं सुनता, सॉन्ग नहीं सुनता, गाने नहीं सुनता, फोश कोई बात नहीं सुनता।
آنکھیں بن جاتا ہوں، اس آنکھوں سے کوئی فحش، کوئی موویز ایسی چیز نہیں دیکھتا، کوئی برائی والی چیز نہیں دیکھتا۔ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس ہاتھ سے کوئی بری چیز کو نہیں پکڑتا، کوئی بری چیز کو نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں بری چیز کہیں گے کون سی ہے، وہ ہے شراب یا ایسی کوئی چیز لگا لیں، وہ اس ہاتھ سے نہیں پکڑتا۔ اس سے مطلب یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک پاؤں بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ان پاؤں سے چل کے برائی کی طرف نہیں جاتا، فوج کاموں کی طرف نہیں چلتا، ایسی برائی کے کاموں کی طرف نہیں جاتا۔ تو ناظرین اس حدیث سے تو مراد یہ ہے، لہٰذا دعا کیا کرے اللہ پاک امت مسلمہ کو بھی احادیث کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دے دے، اور جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ اور ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔